अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उर्दू की दूसरी का एक और सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक नंबर 35 है। हम इसके अंदर इत्तेफाक के बारे में पढ़ेंगे। इत्तेहाद व इत्तेफाक भी इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर ये इत्तेहाद व इत्तेफाक घरों के अंदर ना हो, पड़ोसियों से ना हो, तो इंसान खोखला बनकर रह जाता है, उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है, किसी की इज़्ज़त किसी के सामने नहीं रहती और बेइज़्ज़ती की ज़िंदगी इंसान गुजारा करता है। ये इत्तेहाद व इत्तेफाक गुफ्तगू से, बोलचाल से और आदत व अतवार से इंसानों के अंदर आया करती है। कुरान ने एक जगह कहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरका न डालो। तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमें इत्तेहाद की दावत दे रहा है और इसी चीज़ का फुक़दान आजकल हमारे माशरे में, घरों में इतना ज़्यादा होने लगा है कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बने जाते हैं और इसी की वजह से, इत्तेहाद न होने की वजह से घर घर के अंदर फूट पड़ा हुआ है, एक दूसरे से बोलचाल बंद है। तो इन आदतों को, बुरी लतों को हम छोड़ें और कुरान करीम की तरफ हम आने की कोशिश करेंगे कि इत्तेहाद पैदा करके रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में भी बरकत होगी और अच्छी और खुशहाली की ज़िंदगी कम माश के अंदर, कम पैसों के अंदर हम गुजार सकेंगे। तो चलिए इस सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेफाक, घर में भाई बहनों से, मदरसे में लड़कों से कभी न लड़ो। आपस में लड़ना भिड़ना बहुत बुरी बात है। देखते नहीं कि जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को कहीं पाता है, उस पर भौंकता है, उससे लड़ता है, तो कैसा बुरा मालूम होता है। बस जो आदमी औरों से लड़ता भिड़ता है, वो कुत्ते से भी बुरा समझा जाता है, क्योंकि कुत्ते को तो अच्छे बुरे की पहचान नहीं और आदमी सब कुछ जानता है। अक्सर लड़के खाने पीने और पहनने की चीज़ों पर आपस में लड़ते रहते हैं। यह बहुत बुरी बात है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जब घर में कोई चीज़ मिले तो भाई बहनों के साथ मिलकर खाया करो। देखो, चींटियों में यही अच्छी आदत है। एक चींटी अगर खाने पीने
کی چیز پاتی ہے تو سب کو خبر کر دیتی ہے، پھر سب وہاں آتی ہے، جو کچھ پاتی ہیں خوشی خوشی مل کر کھاتی ہیں۔ اسی طرح آرام کی جگہ ملے تو بھی سب وہیں آ رہتی ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ چیونٹیاں تو آپس میں ایسے اتفاق سے رہیں سہیں، اور آدمی کے بچے ایک دوسرے سے لڑیں بھڑیں۔ ہر آدمی کو چاہیے وہ سب سے اتفاق رکھے، ایک کو کوئی تکلیف پہنچے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ دیکھو کووں میں کیسا ایکا ہے، جب کسی کوے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی ایک آواز پر سینکڑوں کوے اس کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ سینکڑوں کے معنی آتے ہیں سو، سینکڑا 100 کو کہتے ہیں۔ اور ایسا شور مچاتے ہیں کہ دشمن کو حیران کر دیتے ہیں، ہو سکے تو ٹھوکیں بھی مارتے ہیں، غرض ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جو کچھ بن پڑتا ہے کرتے ہیں، کچھ کمی نہیں کرتے۔ کیا افسوس کی بات نہیں کہ کووں میں ایسا اتفاق، ایسی ہمدردی ہو، اور آدمی میں یہ عادت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بھی اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نثر کے اعتبار سے یہ کتاب مکمل ہو چکی ہے، اب نظم پڑھنا باقی ہے۔ انشاءاللہ اگلے دنوں سے ہم ان اسباق کو بھی نظم کی صورت میں پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم ان کو پڑھائیں گے، پھر اس کی تشریح بھی انشاءاللہ ہم کر دیا کریں گے۔ تو چلیے اس سبق کو یہیں روکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب پڑھ رہے ہوں گے اور خوب اچھی طریقے سے پڑھیں۔ اگر پہلی مرتبہ سبق یاد نہ ہوتا ہو یا کچھ کمی رہ جاتی ہو تو دوبارہ ان ویڈیوز کو ریپیٹ کر کے دیکھ لیا کریں، تاکہ وہ سبق اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور آئندہ کی اردو آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ تو چلیے یہیں پہ روکتے ہیں اور آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔